Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to continue with 5.1 alkanes. For the learning outcomes, A and B already explained in previous video. Okay, but for the nomenclature, cyclic, okay, saya belum explain lagi. Jadi this video, we're going to focus on nomenclature for cyclic alkanes and also physical properties of alkanes. Okay, cycloalkanes is alkanes in which carbon atoms are joined in rings. So, sama juga masih saturated hydrocarbon because alkane contains single bonds only. So, for the general formula CnH2n with the number of carbons start with 3 carbon. So, kalau ada 3 carbon, barulah boleh menghasilkan cycloalkane. For the naming, we're going to attach the prefix cyclo at the front to the number of alkanes. Okay, contoh macam ini, ada 3 carbon. So, kalau 3 carbon, the name would be prop. Okay, propane kalau dia jadi parent. Jadi, for this one, we just have to attach the cyclo at the front. Jadi, dia bukan propane lah. Kita dah panggil dia cyclopropane. Okay, what about this? 1, 2, 3, 4 carbon. So, kalau 4 carbon, the name would be butane. So, just tambahkan cyclo dekat depan. The name would be cyclobutane. So, sama juga macam ini. 5 carbon, pentane, cyclopentane. Okay. For the naming, we still follow IUPAC system. So, untuk cycloalkanes ada 2 step sahaja. Iaitu yang pertama, masih kita kena cari parent chain. So, parent chain depends on the greater number of carbon atoms in the ring or greater number in the carbon atoms of alkyl chain. Okay, contoh, I have 2 compounds like this. Okay, both are alkane. So, ini ada cyclic, ini pun ada cyclic juga. Jadi, sekarang kita nak tentukan mana satu akan jadi parent. So, for this cyclic, the carbon is 1, 2, 3, 4, 5 carbon. And this alkyl, okay, alkyl chain tu maksudnya carbon chain. Okay, this one is 1 carbon only. Okay, what about this? 3 carbon for the cyclic and the alkyl chain 1, 2, 3, 4 carbon. So, untuk compound yang pertama, 5 carbon lagi banyak, jadi dia akan jadi parent. So, the name of the parent would be cyclopentane. Okay? So, untuk full name, kita akan go through rule ataupun step yang seterusnya, baru kita nak bagi nama untuk compound ni nanti. Okay, what about this? Ini kita boleh ikut rule ataupun steps yang kita dah belajar di previous video because this going to be the parent. 4 carbon lagi banyak. Betul. Okay. So, bila dia parent, 1, 2, 3, 4, the names would be butane. Okay, ini adalah 3 carbon. So, 3 carbon adalah prop. Kalau ada cyclic, cyclopropyl. Okay, cyclopropyl. Kenapa YL? Sebab dia jadi substituent. Samalah methyl, ethyl, propyl as the substituent. Cuma tambah cyclo dekat depan sebab dia dalam bentuk cyclic. Okay, so full name, kita akan indicate the number because this is a substituent. So, bila dia substituent, awak kena bagi tahu dia attach dekat carbon nombor berapa. So, you can't numbering from this end sebab nanti akan dapat 1, 2, 3, 4. Okay, nombor yang tinggi. Jadi, kalau kita start numbering from here, we get the number 1, 2, 3, 4. Jadi, dapat nombor 1, the name would be 1 cyclopropyl butane. Okay? So, yang seterusnya, number the substituent and write the name. Okay, so contoh kita dah jumpa parent and the parent is cyclic. Okay, cyclic alkane. The next step, you have to number the substituent and write the full name. Tetapi, kalau ada satu substituent sahaja dekat ring tu, tidak perlu untuk mention what is the number. Because, okay, for example, this is our cyclic compounds. And this one is 4 carbon, this one is 1 carbon. This is going to be the parent. So, bila ada satu substituent sahaja, macam mana pun untuk carbon ini, awak akan bagi dia nombor 1.
Okay, jadi tidak perlu untuk mention the numbering kalau ada satu je substituent sebab macam mana pun dia akan duduk dekat nombor 1. Okay, so nama untuk compound ini akan jadi methyl cyclobutane. Okay, cyclobutane adalah parent because 4 carbon, methyl is the substituent 1 carbon. So next example is this. Okay, masih satu substituent. Jadi tidak perlu untuk mention the number because it's going to be the number 1 for this carbon. Okay, so this cyclic contains 5 carbon. So the name would be bromocyclopentane. Cyclopentane because 5 carbon in the form of cyclic. So the next example is this. Kalau awak ada substituent macam ini, this one is 3 carbon, this one is 6 carbon. Jadi ini akan jadi parent. So 3 carbon, the name would be propyl as the substituent. Tapi cuba tengok carbon tengah, okay, carbon tengah yang bonded dengan parent, okay, because this is a parent chain. So carbon tengah ni yang bonded dengan parent, bukan carbon hujung. Okay, it's not the last carbon, okay, at the end, carbon at the end yang attached dengan parent, carbon dekat tengah. Jadi nama dia bukan propyl, the name would be isopropyl. Jadi isopropyl adalah bila awak nampak carbon tengah yang bonded dengan parent. Okay, so nama untuk compound ini masih tidak perlu bagi number, okay, numbering, because this carbon would be number 1. So the name is isopropyl cyclohexane. Cyclohexane because 6 carbon. Okay. So now, what if there are 2 substituents in the cyclic alkane? Okay, so kalau macam ni, kita akan start the number. So awak kena bagi nombor serendah yang mungkin. Okay, jadi bila ada substituent, okay, 6 carbon as the parent and this is the substituent. So bila ada substituent macam ni, jangan start numbering from the carbon that do not have the substituent. Contoh tiba-tiba, okay, saya nak bagi nombor 1 lah dekat sini. Okay, jangan, because we have to start the numbering at the carbon with substituent supaya dia dapat nombor yang rendah. Jadi, tak boleh start numbering from here. So you have this carbon and this carbon that contains the substituent. Jadi ikutlah awak nak start nombor 1 tu daripada mana. Okay, boleh sahaja. So contoh kalau saya start nombor 1 dari sini. Okay, so possibility yang pertama saya akan pergi ke arah ini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this I got the combination of number with 1 and 5. Okay, so katakan, okay, kat sini saya bagi nombor 1. Sekarang saya nak pergi arah ni pula. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, my substituent is at carbon number 1 and carbon number 3 for this, kalau pergi arah ni. Jadi, mana satu yang paling rendah, the lowest combination of number? 1 and 3. Jadi, ini tidak boleh. Okay? So, your substituent is methyl. Okay, this is identical substituent. So, it's actually dimethyl with the number of 1 and 3. So, this is 6 carbon. Jadi, full name adalah 1,3-dimethyl cyclohexane. Okay? So, yang seterusnya adalah kalau awak ada 2 juga substituent tapi substituent yang berbeza. Kalau macam tadi, dua-dua metil kan? Ni satu metil, satu etil. Dan, okay, dan bila you nak bagi nombor, okay, numbering, you akan dapat combination yang sama. Contoh, kalau saya start nombor 1 dekat sini, okay, obvious ni saya harap awak nampak lah, takkan nak pergi arah sini kan untuk nombor 2. Jauh nanti awak dapat kan? So, kita akan pergi this way. So, tak boleh lah ni. So, ini akan dapat nombor 2. Okay. Kalau saya start daripada sini untuk nombor 1, saya masih dapat 1 and 2 combination of number. So, nak start nombor 1 dekat metil ke nak start nombor 1 dekat etil?
So datanglah rule ini. So bila awak tengok combination dia sama, mana-mana arah pun you masih dapat combination yang sama. So kita akan ikut alphabet. So huruf E datang dulu, baru huruf M. So we going to start numbering from ethyl. Okay, remember this rule alphabet untuk numbering hanya boleh pakai kalau awak dapat combination yang sama daripada mana-mana arah. Okay. So, untuk nombor 1, saya tak akan bagi dekat metil lah. Jadi, ini tidak boleh lah. Kita akan bagi mengikut alfabet. So, this one is carbon number 1 and this is carbon number 2. So, the name would be 1-ethyl, 2-methyl, cyclopentane. Okay, cyclopentane because the parent 5 carbon in ring. Okay. So, yang seterusnya kalau kita ada 3 or more substituents. Okay, tadi example tadi ada 2 sahaja substituent. Sekarang 3 ataupun lebih, masih rule yang sama, lowest combination of number. Okay, jadi masih yang paling utama adalah awak kena cari combination nombor yang paling rendah yang boleh dapat. Okay, so contoh saya ada compound ini. Ini adalah compound yang sama. Okay. Kalau ikutkan tadi, okay, ini adalah metil, ini pun metil, ini adalah ethyl. So, kalau ikutkan rule tadi kan, rule yang kita belajar about the alphabet tadi, kan kita sepatutnya kena start with the alphabet yang datang dulu. So, let's say saya nak ikut rule tadi, saya pun bagilah nombor 1 dekat carbon ini sebab nak ikut alphabet, kan? Okay. So, kalau saya bagi nombor 1 dekat sini, so obviously saya tak naklah pergi nombor 2 tu ke arah sini sebab jauh. So, this carbon akan dapat nombor 2 lah. Sebab ni lagi dekat nak sampai kan. So, 3, 4, 5, 6. Jadi, kalau saya start nombor 1 tu dekat ethyl, saya dapat combination of 1, 2 and 5. Okay. Jadi, yang seterusnya. Okay, this carbon and this carbon. Okay, saya harap awak boleh nampak. Janganlah start nombor 1 tu dekat carbon ini. Sebab kalau start nombor 1 dekat sini, jauh awak nak sampai kepada next substituent. Okay, so cari mana yang dekat dulu. Okay, kalau tadi nombor 1 tu dekat sini. Sekarang kita nak bagi nombor 1 tu dekat sini. Okay, obviously tak naklah pergi this way. Sebab jauh kan untuk next substituent. So, number 2, number 3, number 4, 5 and 6. So, kalau kita bagi combination number macam ini, kita akan dapat 1, 2 dan 4. 1, 2, 5, 1, 2, 4. Mana yang lagi rendah? 1, 2, 4. So, for this one, okay, kalau awak dapat combination number yang berbeza macam ini, utamakan lowest combination instead of alphabet. So, ini adalah salah, ini adalah betul. Okay, so your substituent is at carbon number 1, carbon number 2 and carbon number 4. Methyl and methyl is the same, identical substituent. So 1, 4, dimethyl. Okay, and this one is at carbon number 2, ethyl. Okay, nak tulis nama penuh, okay, the full name for this compound, kita akan ikut alphabet order. Jadi kita akan tulis ethyl dulu, baru kita akan tulis dimethyl. Because ini M, ini E. Okay, so the full name would be 2-ethyl 1,3. 1,3 ni salah. Okay, sorry. 1,4 dimethyl cyclohexane because this parent is 6 carbon. Okay. Yang seterusnya adalah ini rule yang terakhir untuk cyclic. More than one ring is attached to a single chain. Then it is appropriate to name the compound as cycloalkyl alkane. Okay, cycloalkyl, awak akan kira berapa number of carbon dalam ring. Untuk alkane, number of carbon in linear chain. So, kat sini boleh nampak cycloalkyl dekat depan. Okay, baru alkane. Contoh macam ni. So, this is 2 ring, more than 1 ring. Okay, 2 ring attached to a single chain of carbon. 1, 2, 3 carbon. Okay, jadi ini adalah single chain, ini adalah cyclic. So, bila awak ada 2 cyclic ataupun ring, kita akan letak nama dia dekat depan, alkane dekat belakang. Okay, so contoh, okay, ini adalah 3 carbon, ini adalah 6 carbon.
So kalau alkane duduk dekat belakang macam ni, bermaksud dia akan jadi parent. So walaupun ada 3 karbon, okay, sikitkan karbon ni. Kalau kita tengok rule yang pertama tadi, parent mesti karbon yang paling banyak. Tapi walaupun this ring 6 karbon, cyclic ini 6 karbon, dia akan jadi substituent. Sebab ada 2 ring. So ini akan jadi parent. Okay, so 3 carbon parent, dia akan jadi propane. Okay, because 3 carbon. Okay, what about this? So ini adalah substituent. Awak kena bagi nombor. So for the numbering, if I start count from here, I dapat 1, 2, 3. So add carbon number 1 attached to the ring, add carbon number 3 attached to the ring. Kalau start dari sini 1, 2, 3. Okay, masih combination yang sama 1 and 3. Okay, jadi bila ada dua substituent yang sama, identical, kita akan letak die. Okay, macam mana dia sebagai substituent? This is a cyclohexane. So, bila dia jadi substituent, nama dia cyclohexane tadi dah jadi hexyl, YL. Okay, so the full name would be 1,3-dicyclohexyl propane. Okay. So, dah habis untuk naming for cyclic alkane. Okay, try this 5, buat. Try this 6 pun buat. Bagi nama untuk cyclic compounds ini. Sama jugalah, try this 7. So, kita terus pergi kepada learning outcome yang seterusnya, physical properties. Okay, so physical states of alkanes at room temperature 25 degrees Celsius and 1 atm for unbranched alkanes. Okay, C1 to C4. Okay, kalau ada 1 karbon kepada 4 karbon, dia akan exist sebagai gas. 5 karbon kepada 17 karbon, liquids, and karbon 18 dan ke atas dalam bentuk solid. Okay, so kita nak tengok boiling points actually very closely related to the concept yang awak dah belajar di SEM 1. Okay, because untuk boiling point mesti recognize the intermolecular force. Okay, so boiling points is proportional to the strength of the intermolecular force between molecules. Okay, untuk alkane ada CH bond is a non-polar bond. Jadi semua ni non-polar. This compound, okay, alkanes adalah non-polar compound. So kalau dia non-polar, what is the intermolecular force that exists? Van der Waals force. Okay, most lagi accurate, London lah. Dispersion. Okay, tapi tidak perlu awak mention sampai London. Cukuplah bagi tahu dia ada Van der Waals force. Okay, jadi kena ingat balik, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan, the strength of the van der Waals? Okay, first kita tengok this table. Okay, awak nampak makin ke bawah, the number of carbon is increased. Okay, bila number of carbon is increased, take note at the boiling point makin tinggi. So, increase number of carbon, molecular weight. So, kalau lagi banyak karbon, lagi berat compound tersebut. So, bila lagi berat, the van der Waals force is stronger. Therefore, boiling point is higher. So, untuk kita letakkan dia dalam bentuk sentence to explain, okay, as the number of carbon atoms in a chain increase. Jadi, benda pertama yang awak kena tengok bila nak susun boiling point, kira number of carbon first. Lagi banyak carbon, molecular weight or size will increase. So, kalau size lagi besar, van der Waals force becomes stronger. Therefore, higher boiling point. Okay, so ini saya letak nombor 1 sebab ini adalah priority yang awak kena buat. So, every time you want to arrange a boiling point, must determine the number of carbon first. Okay. So, yang seterusnya. Okay, this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. This one, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon juga. Okay, jadi ini semua carbon dia sama. So, kalau carbon dia sama, faktor yang seterusnya awak kena tengok adalah branch. This one is 1 branch, this one is 2 branch. So, take note at the boiling point, makin menurun.
So if the number of the carbon atoms are same, ini hanya boleh pakai kalau carbon atom dia sama. So that's why saya cakap kena kira number of carbon first. Branch chain alkanes are more compact. They have a smaller surface area, weaker van der Waals force. So lagi banyak branch, lagi lemah van der Waals force. Therefore, branch chain alkanes have lower boiling point compared to the unbranched. Okay, so secara conclusionnya lagi banyak branch, lagi kecil, smaller. Okay, more branch, smaller surface area, weaker van der Waals force, lower boiling point. Okay, jadi kat sini kita boleh nampak, okay, this one is straight, this one has one branch, this one has two branch. Okay, awak boleh nampak dia makin compact. Nampak tu, makin compact. Okay, jadi smaller surface area, weaker van der Waals force. Okay, yang terakhir untuk boiling points, kalau kita nak compare alkane with cycloalkanes. Tapi ini pun sama, same number of carbon. So, kalau carbon dia sama, baru kita boleh compare alkanes dengan cycloalkanes. Okay, ini 4 carbon, butane, ini pun 4 carbon. Bezanya ini cyclic. So, awak boleh nampak boiling point dia lagi tinggi compare to the non-cyclic. Okay, sama lah macam ni. Cyclopentane, 5 carbon, ini pun 5 carbon. Okay, so 49 and 36, ini masih lagi tinggi. Tapi, kalau carbon dia 4, carbon dia 5, yang ini masih lagi tinggi. Faham tak? Okay, saya harap boleh nampak kat sini, kita hanya boleh compare cyclic dengan alkane kalau dia ada number of carbon yang sama. Okay. So, for alkane with the same number of carbons, cyclic molecules can get closer together, thus has stronger van der Waals force. Okay, jadi ini kenapa dia lagi tinggi compare to butane? Sebab dia lagi kuat van der Waals force. Because it can get closer together in a molecule. Therefore, cycloalkanes has higher boiling points than the corresponding. Okay, nampak perkataan dia dekat sini? Corresponding bermaksud mesti number of carbon yang sama. Okay? So, hopefully boleh faham. Boleh try this 8 and try for the PSPM. Boleh susun. Okay, remember kira number of carbon dulu. Kalau carbon dia sama, baru tengok branch dan cyclic. Okay, the last one will be solubility in water and organic solvents. So, ingat tak balik? Ni pun sama. Benda yang dah belajar di SEM 1. Untuk solubility, kita tengok apa sebenarnya kalau solubility in water. So, awak rasa alkanes ni, larut ke tak larut dalam air? Alkanes and cycloalkanes are almost totally insoluble in water. Kenapa? Kenapa tak larut dalam air? Sebab for a compound to be dissolved or soluble in water, dia mesti form this bond. Okay, so alkanes dengan cycloalkane kenapa totally insoluble? Okay, tak larut dalam air because they are non-polar molecule and unable to form hydrogen bond with H2O. Okay, so key points dekat sini, solubility in water mesti boleh form hydrogen bond with water. So, alkanes and cycloalkanes, dia ada CH bond only. So, tidak boleh menghasilkan hydrogen bond dengan air. Jadi, dia tak larut lah in water. Okay? Tetapi, kalau awak ada liquid alkanes dan cycloalkanes. So, let's say we mix these two liquids together. You rasa dia dissolve in one another ke tak? So, alkanes dengan cycloalkanes adalah dua-dua non-polar. Okay, ni alkane maksudnya dia masih dalam alkanes class of compounds. So, this is non-polar. This is non-polar juga. Okay, so they are soluble in one another and they generally dissolve in non-polar solvent. So, kalau awak ada non-polar compounds, awak letak dalam non-polar compounds, dia akan soluble. Okay, so contoh pelarut. Okay, a good solvents for alkanes are benzene, carbon tetrachloride, CCl4, chloroform and other hydrocarbons. Okay, jadi ini semua adalah
compounds yang non-polar compounds. Okay, so kalau non-polar dengan non-polar, dia akan soluble in one another. Okay, so ini gambar ni just nak tunjuk dekat awak, boleh nampak dia tak mix ke ni, ada garis dekat sini yang kita boleh nampak. So these two does not mix together lah. Alkane in water, ni pun boleh nampak. Okay, ada tumpahan apa ni, alkane tak larut dalam air ni. Okay, so for the solubility of alkanes, insoluble in water but soluble in non-polar solvent. Okay, so tak soluble dalam air tapi soluble kalau kita letak dalam non-polar solvent. Okay, so itu sahaja untuk video pada kali ini. Saya harap, okay, I hope that you can understand about naming of cyclic compounds and also physical properties of alkanes. That is all for this video. Thank you for listening.